A short break from the formal program and to add more excitement and laughter to this gathering. Let us now proceed to our recreational activities, games, or icebreakers prepared especially for everyone. So let us all participate, enjoy, and make this moment even more memorable. Okay, so nag-prepare kami ng iyag gamot kay masirap naman. Nakakita ko ba na kami ito? Ito ma'am, kay kung man ito ma'am, buwan, tas mahilig naman akong video. Yes, ma'am. Okay ito, ma'am. Ay, oo. Hanggang susunod. Sunod mo na ma'am, try naman magsunod mo na ma'am. May prize kami, ma'am. Sunod na ako, no? Gamay na ako. Oo, may dahiya ko. Kaya man ma'am, buwan Wala kami prize, ma'am. Nagpalit ka ng prize. Yes po. Hala. Ito, pen. Ha? Yes mo. Papakan niya na ito. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Ayun, sir. Ayun. Conclusion of our program, let us now hear special send-off messages from the dedicated teachers and staff of Pinaman Elementary School. So these messages will serve as words of encouragement, guidance, and inspiration as our pre-service teachers continue their journey in the field of education. So let's start with our kindergarten teacher, Mrs. Jenny Grace Retorca. Ma'am, words of encouragement, advices to us pre-service teachers as we continue our journey in the future. Ma'am, you have only 1 minute. Oh, 1 or 2. Hindi na lang, ma'am. 1 minute Hulos is daw enough. iya, hulos. Isa ma'am, ano ba? Apat. Okay, congratulations. So for my words of encouragement, well, I see the future in you. Wow! To the four in you. Future na. You. I see the future that you will become one of us. Wow. In God's grace. Psychic. Ano ba? One of us. Future educators. So, my words of encouragement for you is keep going. Bisan pa may the struggles na yung sirin kanina. Well, we experienced that also. So, keep going. Never mind kung, or, bisan, yeah, you will put that in mind na struggles are only there. Pero, kailangan i-set gihapon ninyo iyong mind nga struggles are only passing na siya sa inyong kinabuhi. Di ba? Bisan asa man good, it's just only kanang passing na siya. So, may dagihapon dapat sa inyong mga sarili inner motivation nga to keep through. Bisan pa ano nga struggles sa ninyo ginakaharap kay may dagihapon na solusyon. So, ay shorten ko na lang. Ay ito na mga struggles first hand na siya. Pero pagka end of the day, ma-adjust na ninyo ang inyong sarili. So, ang inyong struggles na inyong ginulahuna is magiging easy na ito siya sa inyo. So, keep going, have the strength, and always believe in yourself that you can do all that you want to do. Thank you very much, ma'am. Thank you very much. Gusto ko ang mojito na flavor, liwat. Next is our grade 1 teacher, Mrs. Jenny Gray. Pakainom ka mang good. May Vic. Biigay. Igay. Yohela. Igay. Ano po? Damot ka na. Encouragement or guidance or inspiration message that you can give us as we Kung wala yan ST, sigurado nga kapoy naluwat kami. Babi pa lang. Ang waray pa kami ST, kami tanan trabaho, pati paghugas yung plato, tanan. Paglutong pansit. Oo, tanan talaga ang kuhan. Amon, lihok. Nakita niyo, coordinatorship. Waray pa ito, pinalapon nga niya na nga. May dakita. Pansit coordinator. US, nga hing GO ano. Pansit Salamat coordinator. nga. Ginassign ka mo ni Ma'am Joy di ka Pinanumpan Elementary School. Na bulikan kami niyo nga iton diba nakahatag kamihan ang two ka subject no. So ito nga two subject at least na ibano na namon kakapoy. So na ito na ito nga hours nagagamit kami para makababasa kami namon bata Very dedicated. Oo. Lagi, gigamit mo talaga nga. Ito nga time, bisa hadtong na wari ka mo, nagtugtog kami. Ibabayaan.
subject nga yung pagpabasa lang ng bata, di ba? So, while ada ka mo, napabasa kami mga bata. So, ito pala nga part, dako na ito nga kaamon. So, congratulations, nakatalo pa si Bang. First day niyo, nasaring ka mo nga, ano man ini, makaya ba rin namon? So, wala lang niyo damhano na nahuman may ano. Pero, kapoy good ano. Magtutdo, sugo na si Ruben. Bala. Sugo na si Ilong-ilong Ruben. lang kaya ako. Sugo na mga maestra. Koto ba na graduation? Anhago. Di ba? Anhago. Diri lalim maging maestra. So, diri lalim maging maestra. Kailangan, kuhan good kita, itong flexible good. Paugason nga ni hugas. Patugdoon, tutdo. Waray reklamo kay gisudlan taman ito ano. So, congratulations. Then, sana, if ever gusto na niyo mag-examhan, let exam, no? Ito, ayaw lang ka mo, bisan ka mo diri mag-review center, kung desidido talaga ka mo, mag-self-review ka mo, bisan pa ka mo may work. Self-review, ano? Okay lang ito, basta desidido ka mo kay. Diri man to ha review center na base kung hain ko talaga mo kamo dadon ni Lord. So paningkamot la dream higher, ayaw pag kahulog. Kay siring pa kanina naton guest speaker, di ba? Kada daw mo iya ginagian diri siya maaram kun ano niya gusto, pero napakanta lang gihapon niya teaching. So ano kung desidido ka mo mag-teacher? So Ano rin yung iskulan? kuan na ito siya iyo ha. Paniguro ka mo nga makabot niyo an iyo gusto nga. Mo pinatunta kung ma-assign lot kang pinangumhan para tanan nga teacher taga pinangumhan na ano. So God bless you more. Mo pinagyan iyo team kay kuan ito nagbuburog ba ka mo. Diri ka mo mag isip-isipan. Kung ano sa may work, mabulig na tan usa. Ano sa may IS? Adto na sa... Oo. Diri hira mga isipan kung ano sa diri ba ito ni ba kasi nga mga ano na una pag uli. Hira kung gabi na mauli usa, gabi na pud tanan. So may dahira teamwork ka hira ay nga grupo. Wow. So ang mga salamat nga God bless you. Hapit na ba yan ako? Thank you, ma'am. Okay, 1 Our minute grade na. 2 teacher, Dapat 1 Miss minute lang. Mazel Magdayon. 1 minute. Reminding, 1 minute. You have 30 seconds to express, Ha? to give. Jacuzzi, mag-request. Later. Anak ka Lus na ako. hulos pa. Oh. Pas.